भरले उदक भरले पहिले न्ही उदक भरले आणि या टोपान उदक पावना म्हणून हे आयदन भरून दवरला। हे सुद्धा त्याने फोडून उडयला। उकल म्हणटा म्हणून हे पळय फोडून उडयला। कोणी तो येतालो तो आमगेर मानाय बालडी फोडून उडयली। उकल म्हणटा म्हणून भरलेली। अशें इल्लें उदक घालूंक जाय। आतां सगळें जळ्ळें। थोडींत लोमकळी टकाल नासलेलें हांव सगळें जळ्ळें। तो काय येयना बाय। कशें करून ताका आफोवपाचें म्हाका खबर ना। म्हाका कांयच खबर ना। काजी भाजूंक जाय। काजी भाजूंक जाय। काजी आसा काजी थोडे भाजून काडले आसा। हे कितले काल येवन बेगीन बेगीन रांदले। विचारले ताका तूं जेवतलो मरे? हय म्हणूंक लागलो। आनी ना जेवलो ना तो आनी म्हाकाच चलना। हांव इल्ली पेज जेवता। मीठ घालता खतखतो काडटा जेवता पया। सदी 2-4 दीस जाले आज रांदून भायर उडयता। हय कालचो रोस कायलींतल्यान काडून दवरला कित्याक रातची कायलीन दवरूंक जायना म्हणून। मूग आनी निरफणसाची कापां कुडके आनी फोण्ण घालून सोय वाटलेली। कापां खूब आसा। कापां खूब दवरला ही पळय। काल ताका लागून स्पेशल कापां केल्ली चेड्याक आवडटा म्हणून। तो भाजी खायना रोसांतले खायना निरफणस। पळय कितले आसा पळया। ना तेतून दुश्काळान करप आनी मागीर भायर उडोवप। आतां परत भाजतले आनी काल चुडी हाडलेली 25-30 रुपये चुडी वालीची दवरला। आयदनां इल्ली आसा घासपाची आनी शीत आतां मनजातीक घालपाची। कोण कोण दारान येता तितल्यांकू।